आज मोर शाढ़ी कलेक्शन देखा एति सारा शाढ़ी एते सारा शाढ़ी धरिकी मु पळी आछि आज एक्चुअली आपण माने बहुत सारा कमेंट करथिले कलेक्शन वीडियो आनिया को गोल्ड कलेक्शन शाढ़ी कलेक्शन आगु को बहुत सारा कलेक्शन वीडियो आसीबो किंतु एटा मोर फास्ट जेहेतु मु भाबिली बहुत सारा बाहाघर शाढ़ी को नै मोर बहुत सारा कमेंट आछिला सेति पय भाबिली एति मोर बाहाघर माने ब्राइडल जहाँ भी सब थिला मोर एंगेजमेंट हो माने मैरिज हो रिसेप्शन हो तो सब किछि शाढ़ी मु आज नै की पळी आछि आपण मन संगे शेयर करी आपण मन केमती लगिला निहाती कहिबे तापर को नेक्स्ट मु आहुरी माने मोर ऑनलाइन साड़ी ऑफलाइन साड़ी सब किछि आनी कि आपण मन को पाटो साड़ी कलेक्शन सब देखैबी तो चलन तबे स्टार्ट करिबा तर फास्ट मु आरंभ करिबी एंगेजमेंट जोटा मोर फास्ट थिला एंगेजमेंट तो सेही साड़ी रो आरंभ करिबा तो मोर एटा होउची एटा थिला मोर एंगेजमेंट साड़ी आपण मानू ठीक से देखा जाउछ कि नहीं मु तो कहि परिबिनी कारण मो पास कैमरा धरिया केही नांती मु निजे ही सब स्टैंड रखी कि ही शूट करूची तो टिके एडजस्ट करनेबे आ तो एटा चलंतु खोलिबा ए साड़ीटा एते हेवी नुह ठीक ठाक थिला आ मते एंगेजमेंट रे बहुत कंफर्टेबल भी लागिथिला पिंधिया पई बहुत मु आपण मानू स्क्रीन ले लगे देबी आपण मन देखि जानि परिबे साड़ी माने केमती कोन थिला एटा तो तार माने कुंच पाखटा तळटा एटा तळु कुंच पाखु को रहिबो आउ तार आउ एटा थिला तार पणत एटा तार पणत थिला केमती लागुची कहिबे निहाती पणत रे तार गोटे एमतिया सब वर्क हेची फुल्लो गोटे गोटे फुल्लो गोटे गोटे एमती सब पड़ीची एटा सब फुल्लो पड़ची आउ पणतटा मते बहुत बढ़िया लागुथला आउ बॉडी सारा पूरा प्लेन थिला बाकी पणत पाख जो गुडा सेडा टे फुल्लो आउ एई जो कुंच पाखटा वर्क हेची मते एटा बहुत सुंदर लागुथला कुंच पाखरे एमती किछि वर्क हेची एमती एवडा सब कुंच पाखरे एमती वर्क हेथिला केमती लागुची निहाती कहिबे तो एटा मते पड़ी जाइथिला मार्केट रु आनथिली आउ ए सब ऑफलाइन किछि भी ऑनलाइन नहीं आउ एटा मार्केट रु आनथिली मते पड़ी जाइथिला पाखा पाखी एटा तो 5000 भितर पड़ी जाइथिला मु ठीक से मन पडुनी बाकी 4000 केते कि 5000 पाखा पाखी एमती पड़ी जाइथिला एटा तार ब्लाउज टा देखौची ब्लाउज मु तो सब जंग ब्लाउज प्राय एका टाइप रो कर दिए ए जंगे हाथ ही मोर सब ब्लाउज रे प्राय थाए आउ सब से टाइम रे भी एई हाथ करथिली आउ ब्लाउज रो डिजाइन किछि एमती थिला दागो डिजाइन बहुत भलो थिला तापर देखैबा सेकंड हमर मैरिज साड़ी मु एक्चुअली कोउथले भी लेहेंगा करनथिली लेहेंगा करथिले फेत आपण मानन से शेयर करथांदी क्लियर कर दोची मोर कोनोसी भी रे माने लेहेंगा मु करनथिली मेहंदी हल्दी मैरिज की एंगेजमेंट हो रिसेप्शन हो किछि भी लेहेंगा हे नथला सब मोर साड़ी आउ फाइनली एटा होची मोर बाहाघर साड़ी मते तो साटा बहुत सुंदर लगे बाकी मु केवल बाहाघर थरे पिंची आ केबे भी पिंधिनी केबे भी आकु मु पिंधिनी सेकंड टाइम पई आ किंतु मते साटा बहुत सुंदर लगे आ साड़ी रो वर्क भी बहुत बढ़िया हेची पूरा ब्राइडल भलिया माने लेहेंगा रो किछि आवश्यक ही पड़लानी मते साटा पिंधि के जा फील हैला लेहेंगा रो किछि आवश्यक ही नाही आ एटा ता बॉडी थिला पूरा माने कलर टा आपण मानू देखा जाउथबो कि नाही कि ठीक से जानी होउथबो कि नाही कैमरा रे किंतु पूरा कलर टा एते ग्लेज करूची पूरा माने आखि पूरा आपण मानकर कोन हे जो जदी पाखरु देखिबे बहुत ग्लेज करूची आ एटा तो ता तळटा जोटा कुंच पाखु को रहे आ बॉडी सारा एमती गोटे 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 फुल बॉडी टा मु देखै नउची आपण मानकू एटा हला बॉडी तार बॉडी रे देखुथिबे खाली फुल गोल्डन कलर रो छोटो छोटो स्टोन लगी आ फुल हेची
କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଶାଢୀଟା, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ମତେ ଏତେ ଖାସ ଲାଗିନଥିଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ହଁ ଶାଢୀଟା ଭଲ। ଆଉ ଶାଢୀର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ତୁଳନାରେ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବି କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଏଇଟା ଶାଢୀଟା ମାନେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତା ପଣତ ଗ୍ରୀନ କଲର ଥିଲା, এটা ଗ୍ରୀନ କଲର ର ପଣତ। ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତାର ପଣତରେ ଏମିତି ତ ସବୁ, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଓଲଟା ଦେଖେଇ ନଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ତା ପଣତ ଗ୍ରୀନ କଲର ର, ତା ବ୍ଲାଉଜ ବି ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଶାଢୀଟା କେତେ ପଡିଥିବ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ନିଜେ କିଣିନି, ମୋ ପିଇସି ଯିଏ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଠିକ ସେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଶାଢୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ବଢିଆ। ମାନେ ଶାଢୀ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ହେଇଯିବ। ଶାଢୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏତେ ହେଭି ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୁଆଡକୁ ଯିବା ଆସିବା କରି ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ବାସ୍ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଶାଢୀର ଏଗୁଡା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ପିନ୍ ଟା କରିବା ଟିକେ ସହଜ ହୁଏନି, ଏକା କାମ ଭାଙ୍ଗିକି କୁଞ୍ଚ କରିକି ପିନ୍ କରିପାରେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିନି ୟାକୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଆରାମସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇପାରିବେ। ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଦେଖଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ ଶାଢୀର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଦେଖେଇବି। ମ୍ୟାରେଜ ଶାଢୀର ବ୍ଲାଉଜ ଟା ମୋର କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଲେସ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ସବୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କାଠି ଲେସ୍ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ର, ସେଇଟା ଲଗେଇଥିଲି। ବାକି ପଛ ମୋର ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ର ସେମ ଥାଏ, ଡୋର ଥାଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଲ ବେକ। ଆଉ ବାକି କିଛି ଡିଜାଇନ ନୁହଁ, ହାତ ତ ଏଇ ଯାକେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କରେ। ହେଇଗଲା ମ୍ୟାରେଜ ର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ରିସେପସନ। ଏଇଟା ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ରିସେପସନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି ନା ପିନ୍ଧି ନଥିଲି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିର୍ବନ୍ଧରେ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ମାନେ ଆଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଏଇ ଶାଢୀ ଟା। ଆଉ ଏ ଶାଢୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି, ଏ ଶାଢୀଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ବଡି ସାରା ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବଗେରା ଦେଖିଥିବେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଟା କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ତାର କୁଞ୍ଚ ପାଖକୁ, ଏଇଟା କୁଞ୍ଚ ପଟଟା ନା ଏଇଟା କୁଞ୍ଚ ପଟଟା ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ। ଏର କୋଉଟା, ଏ ବୋଧେ ତଳଟା କୁଞ୍ଚ, ତ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ବୋଧେ କୁଞ୍ଚ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେସ୍ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଲେସ୍ ଲାଗିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲେସ୍ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଲେସ୍ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଏଇ ଲେସ୍ କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲି କି ହଁ ମତେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ହିଁ ନବାର ଅଛି। ଏଇ ଶାଢୀଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଡର ଟା ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏଇ ବର୍ଡର ପାଇଁ ହିଁ ଖାସ ମୁଁ ଶାଢୀ ଟାକୁ ଆଣିଲି। ଆଉ କଲର ଟା ତ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏମିତି କଲର ଶାଢୀ ମୋର ନଥିଲା, ତ ଏଇ କଲର ଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତାର ପଣତ ଟା ଦେଖଉଛି, ତାର ପଣତ ଟା ବାକି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର, ମାନେ ଏଇ କଲର ର ଅଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ର ବି, ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ର ୱାର୍କ ହେଇଛି ସବୁ। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ ବସିଛି ସବୁ ଛୋଟ 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 ବ୍ଲୁ କଲର ର, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶାଢୀ କଲର ର ଷ୍ଟୋନ ବସିଛି। ଆଉ ବାକି ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ର ସବୁ ଫୁଲ। ଆଉ ବଡି ଟା ହିଁ ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସବୁଠାରୁ। ତା ବଡିରେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ପଡିଛି, ତ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଫୁଲ ପଡିଛି। ତା ବଡି ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ, ଫଟୋ ଲଗେଇଦେବି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଚାଲନ୍ତୁ ବି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତାର ବ୍ଲାଉଜ ଏମିତି ଥିଲା, ମୋର ଯେମିତି କହିଲି କି ସବୁ ସେମ ଥାଏ, ତ ଏଇଟା ବି ସେମ, କିଛି ୟୁନିକ୍ ନାହିଁ। ବାକି ଆର ଲେସ୍ ଦେଇଥିଲା, ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ ରେ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ ବ୍ଲାଉଜ ଟା ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ନର୍ମାଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ରିସେପସନରେ, ଯୋଉଟା କି ରେଡ। ତ ଏଇଟା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାର ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ସଡନ। କାରଣ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କୁ ରେଡ କମ୍ବିନେସନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏ ରେଡ ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗାଧୁଆ ସଜରେ ଯାଏ, ମାନେ ପୁଅ ଘର ତରଫରୁ ଗାଧୁଆ ସଜ।
ए रेड ही जाइथिला। रेड टा केते सुंदर हेछि। ए रेड बॉडी टा देखुथिबे, छोट 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 फूल, छोट छोट फूल हेछि। आ ता बॉर्डर भी बहुत सुंदर हेछि, तार ए जो बॉर्डर गुडा सब एगुड़ा के भी बहुत सुंदर हेछि, स्टोन काम सब हेछि। आउ बॉडी रे एते स्टोन नाही, आ ता बॉर्डर रे केवल खाली स्टोन लागिछि। आउ बॉडी टा भी बहुत पूरा रेड रे जाउनी, टिके रेड रो रेड खैरी मिसा मिसी। आउ तार पणत रेड आ तापर गोल्डन, रेड आ गोल्डन रो काम एमती किछि। ता पणत केमती लागुछि, केमती लागुछि निहाती निहाती कमेंट करिवे केमती लागुछि। आ ता ब्लाउज पीस देखौछि, ता ब्लाउज बाकी नॉर्मल जेमती हुए मोर सबु। आउ काठी लेस लागिथिला, गोल्डन कलर रा काठी लेस लागिथिला। आउ ये दीटा होछि मोर ओढणी, गोटे बाप घर तरफ आउ गोटे सासु घर तरफ। दुईटा जंग देखिबा, दुईटा जंग प्राय पाखापाखी सेम, पाखापाखी सेम। मु भी कंफ्यूज हेबे जे मते कोउटा माने मो बाप घर तरफ कोउटा, सासु घर तरफ कोउटा, मु निजे भी कंफ्यूज। पाखापाखी सेम फूल थिला, उल्टाटा हे गला। एटा एटा बोधे मो बाप घर, तो निजे कंफ्यूज। आपण मानु कोन कहबी, एटा बोधे सासु घर तरफ थिला, एटा ही मो बाप घर तरफ बोधे थिला एटा। तो केमती लागुछि नियाती कमेंट करिवे। तो पुणी थर बाघर गोढणी मते तो बहुत खुशी लागुछि, आपण मानु केमती लागुछि।